Penbare und untrennbare Werte. Ya, Oke, oke nanti baik. bakal ada banyak pertanyaan nih. Oke, aman-aman Baiklah. silahkan ya. Oke, malah saya yang banyak Iya, Her. pertanyaan itu yang saya tungguin gitu kan. Jadi kan berarti kan merespon dengan baik gitu kan. Oke, Her. Oke, siap. Oke, baik. Setelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Leoni, Mbak Kezia, dan juga Mbak Lea ya, yang tetap mengikuti ya. Nah, ini kelas kita, walaupun kita nggak jadi ada tambahan siswanya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi trio nih ya, tetap bertiga ya di kelas level lanjutan kita di level A1.2 ini. Nah, di level A1.2 ini, di A1.2 ini kita tidak ada lagi board setze, melainkan kita akan langsung masuk ke Einführung, itu ya nanti ya akan ada beberapa kalimat langsung ya. Nah, nanti yang sesuai dengan materi yang kita pelajari ya. Nah, di sini tema yang akan kita bahas mengenai Einführung in Komplexe Verb. Itu pengenalan kata kerja kompleks ya. Di mana kita nanti akan membahas mengenai trennbare und untrennbare Verb ya. Oke, seperti biasa kalau sebelumnya ada workshops, kalau di sini kita akan berubah menjadi die gebräuchliche Phrasen, yaitu ungkapan-ungkapan dasar. Nah, ungkapan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya sesuai dengan materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti akan saya bacakan 2 kali ya. Silakan didengarkan, baru saya minta teman-teman semuanya untuk membaca. Ya. Oke, yang pertama dari sebelah kiri dulu ya. Di situ ada Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Saya ulangi ya. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Pertama dari Mbak Leoni dulu nih. Kan, boleh coba dibaca ya. Oke, Her. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du, wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, boleh. Next, berikutnya Mbak Kezia, silahkan. Okay. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Jangan Zehan ya, Zayen. Oh ja, wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, good. Berikutnya. Next, berikutnya, silahkan Mbak Lea. Iya, Her. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich Heute Abend. Jangan PU tuh ya. heute, äh,
Wir gehen heute Abend aus. Ich hol dich 18 Uhr ab. Der Ahsen. Zug Jangan ahsen. 18. Oh, Oke. 18. Ich hole dich 18 Uhr ab. Der Zug kommt 15 Uhr Punten, an. ya. Punten, Pak. 15 Uhr an. Ya, good. Next ya semuanya. Nah, tadi di sini kita mulai ya dari yang pertama, yaitu dia bilang ich stehe. Nah, ini dia ada kata auf di terakhir, artinya berarti bangun ya, yaitu saya bangun setiap pagi pada jam 7. Ich gehe morgen einkaufen, yaitu saya pergi mana berbelanja ya, einkaufen di sini besok. Lalu kannst du mich später anrufen, itu bisakah saya ya menelpon kamu nanti ya, kok saya kebalik ya, bisakah kamu menelpon saya nanti. Lalu wir sehen heute Abend fern, itu kami menonton ya, yaitu apa, Fernsehen ya, menonton televisi, heute Abend berarti malam ini. Kannst du bitte Brot mitbringen, bisakah kamu membawakan saya roti. Ich bereite das Abendessen vor, vorbereiten di sini ya, yaitu saya sedang mempersiapkan makan malam. Wann kommst du zurück, kapan kamu kembali. Wir gehen heute Abend aus, itu kami ya, ausgehen, ausgehen itu artinya pergi ya, itu kami pergi malam ini ataupun keluar gitu ya, kami keluar malam ini. Ich hole dich 18 Uhr ab. Abholen berarti menjemput, saya menjemput kamu pada jam 6 sore. Der Zug ankommen, ankommen ini tiba artinya, itu kereta tiba pada jam 15. Nah, di sini kelihatan ya, ini ada beberapa kata, ini adalah kata kerja Trennbar ya, mulai dari yang pertama, di situ ada aufstehen. Nah, jadi auf-nya itu adalah Trennbarnya ya, ataupun disebut dengan prefix ya. Jadi ada aufstehen. Yang kedua di situ ada einkaufen. Nah, kenapa dia tidak dipisahkan di situ? Nah, itu nanti ya. Itu einkaufen, kenapa dia tidak dipisah? Karena di sini posisinya ada kata kerja gehen duluan ya. Jadi sama seperti halnya saat kita berbicara menggunakan kata kerja modal kan. Maka kata kerja lainnya itu diletakkan di paling belakang dan dijadikan infinitif. Ya. Nah, di sini yang berikutnya ada anrufen. Jadi kalau misalkan saya menelpon kamu, ich rufe dich an. An di terakhir. Ich kaufe etwas ein. Saya membeli sesuatu. Ya. Nah, kemudian Fernsehen. Nah, itu kan dia dipisah ya. Nah, aslinya di situ adalah kata kerjanya Fernsehen. Lalu mitbringen, nah ini tetap di terakhir ya, karena ada modal ya, kan gitu ya. Itu mitbringen, mitbringen. Nah, lalu ada vorbereiten ya, mempersiapkan. Lalu ada zurückkommen ya, kembali. Lalu ada ausgehen ya, keluar gitu ya, ataupun pergi gitu ya. Lalu ada abholen, menjemput, dan ada terakhir ankommen, yaitu tiba. Nah, ini adalah daftar kata kerja Trennbar ya teman-teman ya. Trennbarnya itu yang mana ataupun prefiksnya itu yang mana? Jadi dia disebut dengan prefiks ya. Yaitu prefiks ini apa? Dia sebagai kata sandang ya. Nah, di sini ada au, ada ein, ada an, ada fern, ada mit, ada vor, ada zurück, lalu ada aus, ada up, dan terakhir di sini ada an. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kata kerja ini, ya, maka ya selain dari yang warna hijau itu diletakkan di tempat kedua, sedangkan untuk prefiksnya itu diletakkan di tempat satu. Gitu ya. Sampai contohnya dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya untuk yang berikutnya di sini. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Ya, ulangi ya. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen?
Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Ya, oke dari Mbak Kezia dulu, boleh coba dibaca. Okay. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich, ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe die sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, betul ya. Berikutnya Mbak Lea, silahkan. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Erklären. Erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, ya. Next terakhir ayo Mbak Leoni, silahkan. Okay. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe die sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast Oke, du dich schon entschieden? oke. Thank you ya semuanya. Ya. Oke, nah di sini yang pertama ya. Itu pertama ya, tadi di situ ada ich habe meinen Schlüssel vergessen. Nah, ini tidak perlu saya tulis lagi ya. Karena masuk dalam kata kerja untrennbar gitu. Jadi yang tidak perlu dipisah-pisah lagi nih dengan ini ya, dengan prefixnya, to ver ya. Nah, ini tidak boleh dipisah karena dia termasuk untrennbar. Jadi saya telah melupakan ya kunci saya. Ya. Lalu yang kedua di situ kannst du mir bitte erklären. Ya, bisakah kamu menjelaskannya kepada saya? Ini juga sama ya, erklären kata kerjanya. Hast du schon das neue Museum besucht? Ini juga sama nih, untrennbar ya. Apakah kamu telah mengunjungi museum baru tersebut? Kan ich mit Karte bezahlen? Bisakah saya membayar dengan kartu? Ini juga sama ya, yaitu untrennbar ya, bezahlen. Lalu ich kann dieses Restaurant empfehlen, yaitu saya bisa merekomendasikan restoran ini ya, empfehlen kata kerjanya yang menjadi untrennbar. Lalu er hat das Spiel gewonnen, ini juga sama ya, itu dia telah memenangkan pertandingan tersebut. Ich habe meinen Schlüssel verloren, itu saya telah eh, apa namanya, kehilangan kunci saya. Lalu ich habe dich sofort erkannt, itu dia langsung mengenalimu ya. Lalu wir haben einen neuen Park entdeckt, bahwasanya kami telah menemukan taman yang baru. Lalu hast du dich schon entschieden, apakah kamu sudah memutuskan ya. Nah, jadi itu ya kelihatan. Jadi kalau kata kerja yang untrennbar maka dia tidak boleh dipisahkan, yaitu dengan verbnya ya, antara prefix dan verbnya tidak boleh dipisah. Berbeda dengan yang di sebelahnya tadi ya. Kalau misalkan dia tidak memiliki kata kerja modal, maka penggunaannya tadi stehe auf, kaufe ein, rufe an, sehe fern, bringe mit, bereite vor, komme zurück, gehe aus, hole ab, komme an. Gitu kira-kira. Nah, ini ya untuk permulaannya dulu.
Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, sebelum kita masuk ke materinya. Silahkan. izin tanya. Oke, Kalau boleh. Geyen sama Ausgeyen itu kan bedanya tadi kalau Ausgeyen itu keluar ya, kalau Geyen Hmm, pergi. Bedanya cuma Iya. itu aja. Jadi sebenarnya kalau ditanya penggunaan artinya, sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma ini memang membuat bahasa kita itu lebih tinggi secara levelnya. Kalau kita bilang ich gehe, misalkan antara ich gehe, bla 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 gitu. Atau ich gehe, bla bla bla, aus. Nah, itu akan terdengarnya itu lebih casual dan oh ini bahasa Jermannya bukan level-level dasar lagi. Level dasar banget dengan kata gehe doang. Gitu. Tapi memang dia lebih menunjukkan bahwasanya dia perginya itu keluar rumah, pun pergi dari satu tempat. Ya bukan pergi di dekat-dekat itu doang. Jadi secara artiannya seperti itu Wow. penggunaannya. Oke, Oke, baiklah Her. oke, Danke ya. Her. Oke, bisa. Oke, gitu ya. Nah, kalau belum ada kita coba lanjut dulu ya materi kita. Nah, tadi seperti saya bilang, bahwasanya materi kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kata kerja trennbare und untrennbare Verben. Ya. Trennbare yaitu kata kerja yang bisa dipisah. Dan untrennbare Verben itu sebaliknya, yaitu kata kerja yang tidak boleh dipisah. Nah, jadi dalam bahasa Jerman, saat kita menemukan yang namanya prefix, kalau di bahasa Inggris kan prefix itu kan biasanya di awal dan di akhir, kan? Bukan king dari kingdom. Nah, itu kan jadinya kan kerajaan. King itu raja, gitu kan. Nah, itu hampir sama sebenarnya. Nah, di mana bahasa Jerman ini, ya, untuk kata kerja Trennbar ini, di sini contohnya ada Aufstehen dan Losgehen. Di mana Auf dan Los, ini dia disebut dengan prefix. Nah, sedangkan Stehen dan Gehen itu adalah Verben, yaitu kata kerjanya. Nah, maka saat kata kerja Aufstehen ini masuk ke dalam sebuah kalimat, dia akan menjadi ich stehe sechs Uhr auf. Nah, kalau kita cuma bilang ich stehe sechs Uhr, itu berarti kan saya berdiri pada jam 6. Karena kata kerja stehen itu kan juga kata kerja tadi kan. Nah, auf-nya ini dia digunakan untuk merubah artinya, yang berarti jadinya apa? Itu saya bangun pada jam 6. Losgehen, berangkat. Nah, Peter get um 9 Uhr los. Peter telah berangkat pada jam 9. Jadi nggak boleh teman-teman pakai Peter los get, nggak ada. Tapi lo get sechs 9 Uhr los gitu. Jadi kalau misalkan Peter berangkat pada jam 9 kemana-mana misalkan gitu, tetap losnya itu harus diletakkan paling terakhir. Jadi sama seperti halnya nanti di pertemuan berikutnya ya kita bahas mengenai participle zwei kata kerja perfect itu juga sama itu ya di mana kata kerjanya itu diletakkan paling belakang gitu. Jadi gitu ya. Jadi prefixnya ini, nah ini contohnya ya nanti ada juga ya daftar prefixnya apa aja sih untuk yang standar ya. Nah lalu seterusnya di sini contoh-contoh lain nih. Kalau misalkan ada Webhagen, ya ada Webhagen yang pernah kita pelajari ya di pertemuan level A1.1 sebelumnya. Nah, jadi dia menanyakan yaitu wann stehst du auf? Kapan kamu bangun? Nah, jadi kalau ditanya kapan kamu bangun, boleh aja tadi kan. Kita buat kalimatnya berarti jadinya ich stehe, gitu kan? Ich stehe Nah, misalkan jam berapa bangunnya? Misalkan jam 7 sieben Uhr auf. Kita bangun pada jam 7. Jadi tetap ya posisi auf-nya kita letakkan di terakhir. Ya, jadi saya bangun pada jam 7, misalkan dia bilang kan. Nah, ataupun di sini ya nein Fagen, jawabannya ya yes or no kan. Stehst du 6 Uhr auf? Apakah kamu bangun pada jam 7? Nah, misalkan ternyata beda kan. Kita boleh aja jawab nein. Ich stehe 6 Uhr auf. Nah, tidak, saya bangun pada jam 6. Saya bangun pada jam 7, tadi dia bilang kan. Nein, ich stehe 7 Uhr auf. Nah, kalau misalkan ada modal verben, ingat ya, kalau kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai modal verb. Nah, maka kata kerjanya tentunya diletakkan paling belakang tetap, namun dijadikan ingat ya, infinitive, yaitu kata dasar kembali ya. Wann willst du aufstehen? Kapan kamu ingin bangun? Gitu ya. Jadi kita gunakan di sini, yaitu kata kerjanya balik ke infinitive-nya. Itu tadi kan dari stay auf di sini kan, ini menjadi aufstehen. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu semuanya, silahkan. Aku masih aman, Her. Oke, sama ya. Benar. Oke, nah, oke, kalau semuanya aman kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini daftar dari trend bar tersebut apa saja. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah daftar trend bar. Bukan kata kerjanya ini doang ya. Tapi ini adalah daftar kata kerja dengan
trend barnya, yaitu dengan prefixnya. Jadi prefix itu siapa aja? Ada up, an, auf, aus, ein, per. Fest, keahin, los, mit, nach, wa, weg, weiter, su, zurück, zusammen. Nah, jadi ini adalah daftar prefixnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kata kerja dengan prefix ini, kata di, ya. Jadi kalau misalkan ini berarti jadinya hole up, rufe an, stehe auf, schalte auf, kaufe ein, sehe fern. Sampai dengan terakhir arbeite zusammen. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini adalah daftarnya. Nah, kemudian contoh-contohnya lagi nih. Ini ada wir gehen zur Schule. Kami pergi ke sekolah. Kommst du mit? Nah, ini berarti dasar katanya adalah mit kommen ya, yaitu ikut. Nah, apakah kamu mau ikut gitu ya? Mau ikut gitu kan? Nah, ini untuk contoh ya. Jadi kommst du mit, ingat ya, ini kan kata kerja, tapi yes or no ya. Ya oder nein part ya. Lalu yang kedua, kannst du mich 18 Uhr abholen? Kenapa abholen? Dikarenakan di sini ada trend bar ya. Trend bar di sini ada modal verb ya. Bisakah kamu menjemput saya pada jam berapa? Jam 18 ya. Lalu yang berikutnya, der Zug fährt um 7 Uhr ab, yaitu keretanya yaitu berangkat ya pada jam berapa di situ dibilang pada jam 7. Ya, kenapa di sini jadi fährt? Karena kan dari kata kerja fahren, karena fahren termasuk dalam kata kerja untrennbare Verben, perubahannya kan karena dia Zug di situ tunggal, maka dari fahren kan menjadi fährt. Ingat ya kemarin kan di pertemuan 2 ya di level atas satu yang kita pelajari ya. Jadi A-nya menjadi A umlaut. Ya, jadinya fährt. Lalu contoh terakhir di sini yaitu dia bus kom 7 Uhr an. Pokoknya bus tersebut tiba yaitu pada jam 7. Oke. Oke, sampai di sini ayo. Ada pertanyaan kira-kira? Her, Ya, ya. Maaf tadi aku nggak terlalu nyimak. Jadi kalau untuk yang di slide sebelumnya kan der Zug fährt 7 Uhr ab itu dia perubahan verb-nya itu karena Karena dia sub ini kan tunggal kan. Nah, berarti kalau tunggal berarti sama kondisinya seperti RCS kan. Nah, kalau misalkan dia berangkat pada jam 7, dianya siapa? Kereta misalkan gitu buat. Berarti kan dianya di sini kan jadinya kan R kan. Karena kereta kan maskulin kan. Jadi er fährt um 7 Uhr ab. Dia berangkat pada jam 7. oh jadi dia karena perubahan berdasarkan ini ya Her. Subjeknya si keretanya Iya, itu. benar. Benar sekali. Oh, Makanya kan karena oke. keretanya itu maskulin kan, jadinya fahrnya menjadi fair. Dan fair, fahren, Oh, itu kan dia termasuk kata kerja yang tidak beraturan ataupun unregelmäßige Verben kan. Makanya jadi mm, fair. mm, mm. Oke baiklah Her, udah ngerti. Oke, Makasih Her. oke siap. Sama-sama. Oke, yang lain aman ya? Oke, kalau masih aman kita lanjutkan kembali ya. Berarti bagian yang berikutnya. Ini untuk yang berikutnya ini lebih gampang ya karena dia tidak mengalami perubahan ataupun perpindahan dan lainnya. Dia termasuk tadi ya itu untrennbare Verben. Tapi dia memiliki apa? Di sini dia juga memiliki prefix. Tapi hati-hati nih, prefixnya tidak dijadikan sebagai landasan untuk merubah kalimatnya. Maksudnya apa? Ya prefixnya tidak berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan tadi kan di Trennbar yaitu ich stehe um 7 Uhr auf, maka kalau di sini tidak menjadi er steht mich gut wer. Ya, boleh. Jadi jadinya er versteht mich. Itu dia mengenali saya dengan baik. Ya, jadi kata verstehen ini walaupun dia memiliki yang namanya prefix kan, ya sebelum stehennya tetap ya di sini digabung ya. Tidak boleh begitu. Jadi dia sama seperti kata kerja biasa aja. Tinggal dikonjugasi sesuai dengan subjeknya siapa. Ya, jadi er versteht mich. Dia mengenali saya dengan baik. Nah, ataupun contoh lainnya. Nah, di sini warum verstehst du mich nicht ya? Why don't you understand me? Gitu kan? Kenapa kamu tidak mengerti saya? Nah, kalau ada warum kayak gini kan berarti tinggal dijawab ya. Karena apa? Kan tinggal dijelaskan alasannya. Ataupun verstehst du mich? Apakah kamu memahami saya? Ya. Ataupun yang terakhir di sini ich kann dich verstehen. Nah, kalau ini tetap ya dikembalikan dia ke bentuk asalnya yaitu infinitifnya dengan meletakkan dia di paling belakang. Sama seperti yang tadi nih kan. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu kan? Her, aku mau tanya. Ya, boleh silakan. Kan tadi dibilangnya kan ada di Trendbare punya
prefikse sendiri kan, sama Untrembare juga punya prefikse sendiri. Ada Iya, nggak sih Her pengecualian kayak sebenarnya dia pakai prefiksnya Trembare, tapi ternyata dia tuh Untrembare. nggak ada, nggak Oh bakalan nggak ada. ketemu. Jadi dia bakalan tetap di masing-masingnya aja. Jadi prefix trend ya untuk trend prefix trend ya untuk trend. Jadi nggak akan dia kejadian kebalik ataupun ketukar. Gitu. Kalau kayak gitu nanti bingung juga kita kan. Tiba-tiba oh ini kata kerjanya ternyata dia untrend Nggak. Jadi tetap yang untrend bar dan oke. Oke, danke Her. Oke, gitu ya. Jadi contohnya di sini. Nah, ini untuk untrend bar ada B, M, N, E, G, NIS, P, A, dan C. Nah, jadi itu ya. Jadi ini adalah daftar untuk untrend bar variabel. Ya. Jadi kalau misalkan ada awalannya ini, maka tidak boleh teman-teman pisahin lagi. Karena dia bukan termasuk yang trend bar variabel. Jadi ya, prefixnya. Nah, sebagai contoh lagi nih, ya di sini yaitu dia bekommen bald eine neue Lehrerin. Ini langsung aja kan, itu kata kerjanya menjadi bekommen dikarenakan subjeknya adalah kami, yaitu kami akan mendapatkan apa? Yaitu eine neue Lehrerin, seorang guru baru, gitu ya. Nah, lalu berikutnya itu yaitu kannst du bitte heute bezahlen? Ya, bisakah kamu membayarkan saya? Ya, bisakah kamu membayarkan hari ini? Ich habe kein Geld. Saya tidak punya uang, dia bilang ya. Ini bezahlennya kita letak tetap ya di paling belakang dikarenakan ada modal verb ya. Jadi kannst du bitte heute bezahlen? Ich habe kein Geld. Ya, saya tidak punya uang. Lalu ya Ober ya pelayan gitu ya. Was empfehlen Sie mir heute? Apa yang kamu ya apa yang Anda rekomendasikan untuk saya hari ini? Ya, di sini tentunya menjadi empfehlen ataupun kembali ke kata dasar dikarenakan apa? Dikarenakan di situ subjeknya adalah si yaitu Anda. Ya. Baru yang terakhir, mein Sohn entdeckt jeden Tag etwas Neues. Ya, bahwasanya anak saya yaitu mengeksplor ataupun menemukan gitu ya sesuatu yang baru setiap harinya, ataupun menemukan setiap harinya sesuatu yang baru. Gitu, kira-kira. Oke, sampai di sini. Yuk, silakan ada pertanyaan. Mbak Leoni tadi yang banyak nanya nih. Ayo, kasih tantang balik. Setelah denger jadi kayak paham Her, cuma nanti kayak agak lupa lagi. Cuma Oke, sejauh ini aman sih Her. ya, Aman-aman, masih banyak paham. diulang-ulang aja sih pada hakikatnya. Nanti kalau Karena kan, tiba-tiba aku tanya lagi, maaf ya Her. nggak apa-apa, aman, aman, aman. Malah saya lebih Oke, tenang yang baik. banyak nanya gitu kan. Makanya kadang kalau di kelas, kalau di sekolah saya malah sering ngasih soal itu yang agak rumit supaya nanti jadi pertanyaan gitu kan. Karena kan saat dia nanya berarti kan respon otaknya berarti kan maksudnya kalau ke siswa ya respon otaknya berarti kan jalan. Maksudnya oh berarti dia coba untuk memahami gitu kan. Tapi kalau nggak ada nanya antara dua tuh paham atau nggak paham sama sekali. Kan itu kan cuma pilihannya kan. Gitu. Oke deh. Ya, Oke. kalau belum ada kita lanjut dulu Bang ya. Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita belum ada latihan. Nanti di pertemuan kedua ya, baru ada latihan ya. Nah, maksudnya latihan seperti yang saya pernah jelasin sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan langsung masuk keyword dulu ya. Kalau di besok baru nanti ya, kita ada soal-soalnya ya, seperti yang saya pernah jelaskan. Dan di sini kita akan masuk ke keyword dulu ya. Nah, itu Verstehen von Texten mit Trennbaren und Untrennbaren Verben ya. Nah, kita akan memahami teks dengan kata kerja trennbar dan untrennbarnya ya. Nah, di sini saya akan bacakan dulu ya. Nah, di sini soalnya kita sudah berbeda ya. Kalau kemarin masih ABC, nah di sini kita sudah masuknya ataupun modelnya richtig oder falsch, yaitu mencari kebenaran ataupun kesalahan. Jadi nanti kalau misalkan anaknya tidak bangun pada jam 6 nih, nah berarti itu salah. Tapi kalau anaknya bangun pada jam 6 berarti benar ya. Jadi richtig itu benar, falsch itu salah ya. Nah, di sini dia bilang Ana wach um 6 Uhr auf, yaitu Ana bangun pada jam 6. Ya, aufwachen. Ini bahasa Inggrisnya sama seperti halnya wake up, bangun. Jadi bangunnya baru buka mata, belum ngapa-ngapain. Nah, kalau aufstehen tadi itu bangunnya udah get up. Berarti dia udah bangun dari tempat tidurnya. Nah, itu bedanya ya. Nah, di sini dia bilang Ana bangun pada jam 6. Nah, lalu sie steht um 7 Uhr 30 auf. Itu dia bangun, ya bangunnya maksudnya bangun dari tempat tidurnya pada jam 7.30. Ya. Nah, lalu Ana arbeitet als Ärztin, Ana bekerja sebagai dokter. Nah, dia Arbeit ya setelah bekerja, trifft sie, yaitu dia bertemu ya mit Freunden ya dengan teman-temannya. Lalu abends pada malam harinya,
kocht sie, dia memasak das Mittagessen, makan siang. Oke, tuh, ya. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk soalnya, silakan. Belum kita putar audio ya. Aku aman. Aman. Oke, siap. Kalau aman, silakan didengarkan untuk audionya ya, teman-teman ya. Saya akan putar 2 kali ya, seperti itu. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, kan ditandai dulu ya jawabannya sebelum kita putar kembali audionya. Oke, silakan didengarkan untuk audionya yang kembali ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, kan boleh coba dijawab ya semuanya untuk soal yang pertama. Oke, itunya yang sudah bisa mungkin ya. Oke, kita coba ya. Nah, jadi kayak Mbak Leoni boleh ya RF aja biar lebih gampang kan. Jadi ya teman-teman nggak perlu nulis yang panjang. Dan sini dia bilang Ein Tag im Leben von Anna, yaitu kehidupan sehari-hari Anna ya. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ini nomor 1 benar ya. Itu Anna bangun pada jam 6. Sie steht schnell auf. Nah, dia bangkit ataupun bangun cepat-cepat ya buru-buru, dus, mandi, und zieht sich an dan berpakaian. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Itu lalu dia sarapan dengan keluarganya. Und 7:30 fährt sie zur Arbeit. Ini nomor 2 jelas false ya. Jadi jam 7:30 itu dia pergi ke tempat kerja ya, bukan bangun. Anna arbeitet als Lehrerin. Nah, bekerja sebagai guru ya, bukan dokter. Und unterrichtet Kinder dan mengajar anak-anak in der Grundschule di sekolah dasar. Nah, dia Arbeit setelah bekerja,
get sie oft einkaufen, ya, yaitu dia sering pergi berbelanja, oder trifft sich mit Freunden, atau bertemu dengan teman-temannya. Nah, nomor 4 benar ya. Abends di malam harinya ya, kocht sie das Abendessen. Dari soal udah jelas salah itu kan. Masa dia makan siang dimasaknya malam ya. Nah, itu masak makan malam ya di malam harinya ya. Und liest ein Buch, dan membaca sebuah buku ya. Bevor sie ins Bett geht. Sebelum dia pergi tidur. Jadi jawabannya sini RSF RS. Nah, Mbak Leoni, ayo gimana nih? Iya, keliru Nomornya Mbak. dikit, Her. Nah, oke. Dari kalimatnya kelihatan itu kan. Oke deh, nggak apa ya. Iya, benar-benar. Ya, oke, Mbak Kezia, good. Nah, Mbak Lea nomor 3 nih ya. Nah, jadi dia bekerja sebagai guru tadi ya, bukan sebagai dokter. Hati-hati lagi ya. Oke deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke audio yang kedua. Kalau aku aman. Aman ya. Oke, kalau memang aman, kemudian kita lanjut aja dulu ya. Ke audio yang kedua. Sekarang di audio yang kedua, di sini Markus macht einen Spaziergang am Morgen. Yaitu Markus itu ngapain? Itu Markus jalan-jalan ya. Itu einen Spaziergang am Morgen ya, yaitu berjalan di pagi hari gitu ya. Lalu er frühstückt nach der Arbeit. Dia sarapan setelah bekerja. Uhr pada jam 8 beginnt er mit der Arbeit, yaitu dia memulai ya pekerjaannya. Mittags pada makan siang bleibt er zu Hause. Jadi siang harinya dia pulang ke rumah ya, ataupun dia berada di rumah. Lalu abends schaut er fern ya, pada malam hari yaitu dia menonton. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Nggak ada, Her. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya untuk audio yang kedua. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, silakan ditandai dulu ya sebelum kita putar kembali audionya. Oke, kita putar sekali lagi ya. Silakan didengarkan untuk audio yang keduanya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, silakan boleh coba dijawab kembali.
Oke, sudah semua ya. Oke, kita cek ya. Di sini dia bilang bahwasanya Markus begin seinen Tag mit einem Spaziergang. Itu Markus memulai harinya dengan berjalan-jalan di taman. Masih nomor satu benar ya. Lalu danach kommt er zurück nach Hause. Bahwasanya kemudian itu dia pulang ke rumah. Nomor dua jawabannya salah ya. Jadi dia oh ya, und Frühstück ya, dan dia sarapan. Tapi sarapannya itu dia sarapan setelah bekerja ya. Nah, di sini dia bilang dia sarapan, dia pulang dan sarapan. Sedangkan ini dia pulang sarapan setelah bekerja. Jadi salah ya. Lalu 8 Uhr begin er mit der Arbeit. Itu pada jam 8 dia memulai pekerjaannya. Nah, berarti di sini nomor 3 jawabannya richtig ya. Kemudian während des Tages ya, selama seharian dia menelpon ya para pelanggannya ya, ataupun para ya pelanggan lah ya, para pelanggan, dan menuliskan email ya. Lalu mittags pada siang harinya dia sering makan di luar ya. Auswärts ini di luar ya. Essen ini makan, berarti di siang harinya dia sering pergi makan di luar. Tapi bukan dia berada di rumah, berarti nomor 4 salah ya. Nah, dia Arbeit setelah bekerja, get er ins Fitnessstudio. Itu dia pergi ke gym ya setelah bekerja. Zu trainieren ya, yaitu untuk berlatih. Abends entspannt er sich und schaut fern. Itu pada malam harinya dia menghabiskan waktunya yaitu dengan bersantai ya. Entspannt er sich, yaitu dia bersantai, ya menghabiskan waktu untuk bersantai. Und schaut fern, dan menonton TV. Bevor er schlafen geht, sebelum dia pergi tidur. Berarti malam harinya itu schaut er fern, yaitu dia menonton TV, itu benar ya. Tapi jawabannya di sini adalah RF RF R ya. Oke, Mbak Kezia good. Oke, Mbak Lean ya, nomor satu dan duanya ya. Hati lagi ya. Oke, Mbak Leoni good. Good question ya semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk bagian ini, silakan. Uh, Her, ini cuman randomly mau nanya aja sih. Berarti Ya, kalau siap. di Jerman tuh sama kayak di bahasa Inggris ya, before tuh before. Ya. Bacanya gitu. Before. Bahasa Inggris kan Oh. before. Mirip kan? Karena memang kan tadi kan, karena memang bahasa Eropa ya, masih ada beberapa kata yang diambil sebagai bahasa serapannya kan. Oke. Berarti penggunaan before ini pun kan juga ya selayaknya kayak di kalimat biasa aja gitu kan ya, Her? Benar sekali. Tapi nanti Oke, memang baiklah. kalau di bahasa Jerman ini ada penggunaan yang namanya ini kan bevor ini ya, seperti kelihatan ya kalau misalkan dilihat. Nah, ini kan kata kerjanya di belakang. Nah, dia termasuk Mm-mm. dalam yang namanya konjungsi ataupun conjunction. Bahasa Inggris kan juga conjunction ya, before ya. Nah, itu nanti ada Mm-mm. pengecualian ataupun ada kekhususan cara penggunaannya. Di mana kata kerja itu diletakkan paling belakang. Gitu. Hmm. Itu di level selanjutnya atau di sini ya, Her? Aku belum baca modulnya sih semuanya. Belum ada. Kalau conjunction ini nanti di level A2 baru kita pelajari. Oke, baiklah, Gitu. Her. Dan ke Eh, Her. Oke, bisa. Ya, gitu ya. Kalau memang belum ada yang lain, kita lanjutkan lagi ya. Mending nanti ditanya aja ya teman-teman ya kalau ada yang memang diragukan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seterusnya. Dari sini kita akan masuk ke spreken ataupun berbicara ya. Nah, juga tägliche Aktivitäten mit trennbaren und untrennbaren Verben ya. Kita akan berlatih berbicara dengan kata kerja, yaitu yang kata kerja yang bisa dipisah dan tidak dapat dipisahkan tadi ya. Oke, saya akan bacakan dulu. Nanti teman-teman saya minta untuk berlatih ya. Nanti akan saya bagi ya. Seperti biasa. Oke. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor.
Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Oke, ini sekarang kita yang pertama, yang menjadi Ana, silakan Mbak Lea, dan yang menjadi Markus, silakan Mbak Leoni ya. Boleh dicoba. Ja, Herr. Oke, Her. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht's es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Tuh, tuh, ya. Nah, sekarang kita berdua ya. Silakan saya jadi Ana ya. Mbak Keja jadi Markus ya. Okay, Herr. Oke, guten Morgen Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Ya. Nah, ini dia bilang Guten Morgen ya, selamat pagi Markus. Wie geht es dir heute? Bagaimana kabarmu hari ini? Guten Morgen Anna, selamat pagi Anna ya, mir geht es gut. Kabar saya baik. Danke. Und dir, terima kasih dan kamu. Auch gut, baik juga ya, terima kasih. Was machst du heute? Apa yang kamu lakukan hari ini? Ich stehe um 6 Uhr auf, yaitu saya bangun pada jam 6. Gehe joggen und frühstücke dann, yaitu gehe joggen ya, pergi jogging dan sarapan. Danach fahre ich zur Arbeit ya, lalu saya pergi ke tempat kerja. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Itu terdengar eh, pagi yang produktif sekali ya. Was machst du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Nach der Arbeit, setelah bekerja, treffe ich mich mit Freunden. Itu saya bertemu dengan teman-teman. Und wir gehen zusammen essen. Dan kami makan bersama. Und du dan kamu? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen. Yaitu saya pergi berbelanja setelah bekerja. Und bereite das Abendessen vor. Dan mempersiapkan makan malam. Abends, pada malam harinya ya, entspanne ich mich und lese ein Buch. Saya bersantai dan saya membaca sebuah buku. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Masih aman, Her. Siaman ya. Oke, siap. Kalau masih aman, mungkin kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita akan membaca ya. Itu Lesen und Verstehen von Texten über tägliche Routine. Ya, kita akan membaca dan memahami teks tentang rutinitas sehari-hari ya. Oke, kita akan coba baca terlebih dahulu. Nanti baru kita coba jawab soal yang ada setelahnya. Nah, teksnya yaitu Mein Tagesablauf ya, yaitu hari-hari saya ataupun kegiatan sehari-hari. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine.
Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, yang pertama saya minta dari Mbak Kezia dulu, boleh coba dibaca. Okay. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittagessen, mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, good, yang betul. Next, berikutnya Mbak Leoni, silakan. Okay. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie um 7 Uhr 30 fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittag esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, next terakhir, silakan Mbak Lea. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach Kantina. der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, good, konsisten ya semuanya ya. Sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, di sini dia bilang, der Autor steht um 6 Uhr auf. Er arbeitet als Lehrer. Mittags ist er in der Kantine. Nach der Arbeit geht er ins Kino. Am Wochenende macht er keine Ausflüge. Ya, itu penulisnya tersebut bangun jam 6, dia bekerja sebagai guru. Saat siangnya dia makan di kantin. Lalu setelah bekerja, ya, itu dia pergi ke bioskop. Baru yang terakhir pada akhir pekan, ya, am Wochenende, pada akhir pekan, yaitu dia melakukan tidak bertamasya. Ya, silakan ya, boleh coba dijawab terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Oke, silakan boleh coba dijawab ya semuanya. Oke, Mbak Lea, silakan ya. Oke, next ya semuanya. Di sini dia bilang ya, nah kita baca dulu ya. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Itu setiap pagi saya bangun pada jam 6 dia bilangnya, berarti penulisnya bangun pada jam 6 dia benar ya. Ich dusche mich, yaitu saya mandi und frische Kleidung an. Dan memakai pakaian yang bersih, itu pakaian yang baik ya, yang rapi gitu ya. Lalu danach frühstücke ich, ya lalu saya sarapan mit meiner Familie, dengan keluarga saya gitu ya. Lalu seterusnya 7:30, jam 7.30, fahre ich zur Arbeit, saya pergi tempat kerja ya. Ich arbeite als Ingenieur. Saya bekerja sebagai insinyur ya, berarti bukan sebagai guru ya. Berarti nomor dua pas ya. In einem großen Unternehmen, di sebuah perusahaan yang besar ya. Mittags esse ich meistens in der Kantine, yaitu pada saat siang, ya saya biasanya ya, itu makan di kantin. Tadi nomor tiga benar ya. Nah, dia Arbeit setelah bekerja, gehe ich ins Fitnessstudio, ya. Yaitu setelah bekerja, saya sering pergi ke gym, ya, oder treffe Freunde, atau bertemu dengan teman-teman. Nomor 4 salah ya, bukan pergi ke bioskop, tapi dia pergi ke gym atau bertemu teman-teman ya. Abends koche ich und das Abendessen. Di malam harinya saya masak makan malam und sehe fern dan menonton ya. Lalu bevor ich ins Bett gehe, sebelum saya pergi tidur. Am Wochenende, dibilang pada malam hari ya, genieße ich es, saya bersantai, lange zu schlafen, ya begadang, und Ausflüge zu machen, dan bertamasya. Berarti nomor 5 jawabannya salah ya. Bukan dia tidak bertamasya ya. Ingat ya, ada kata kaine hati-hati di situ ya. Tapi dia melakukan tamasya ya. Berarti nomor ini jawabannya RF, RFF ya. Oke, good. Benar semua ya. Saya good ya, bukan good lagi ya. Oke, saya good. Thank you ya semuanya untuk jawabannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Silakan. Herr, izin tanya untuk yang Ya, kalimat kedua itu kan yang ich dusche mich und sie frische Kleidung an. Itu juga termasuk tren baru ya? iya, ansian. Ansian itu artinya berpakaian. Ah, oke. Soalnya kayak tadi nggak ada di PPT-nya, Her. Cuma mastiin aja sih. eh Ininya, Atau ada ya? kan yang saya bilang tadi kan prefiksnya. Jadi kata kerjanya Oh, bukan oke. hanya yang ada di situ, tapi Mhm. prefiksnya semua yang ada tadi. Kan tadi up, an, auf, aus. Nah, an kan termasuk.
Hmm. Gitu. Oh, maksudnya kalau untuk an itu dia bisa untuk semua kata kerja gitu ya, Her? Iya, benar Bisa sekali. ditambah. Jadi, kalau ada kata kerja dengan awalan an, nah berarti itu adalah trendbar. Gitu. Jadi bukan yang tadi saya Oh, tampilkan itu semuanya adalah trendbar. Enggak, trendbar itu ada banyak ya. Jadi bukan hanya yang ada di situ. Tapi yang menjadi patokan adalah ininya, apa namanya? Awalannya prefixnya itu. ataupun prefiksnya itu tadi. Nah, tadi ansian, nah berarti an kan? Sama seperti an Mhm. rumah. Gitu maksudnya. Oke. Oh, sama Nah, random ya mau tanya juga. Berarti untuk ya boleh. menentukan prefiksnya dengan si kata kerjanya itu gimana? Kan ini ada banyak kan prefiksnya. Mm-mm, Berarti untuk menentukan misalnya kayak Zihan itu tadi depannya an, mm-mm. itu dari mana? Atau memang kita harus ngecek dari kamus aja, Her? Ya, memang harus dihafalin sih kalau yang ini jadi. Tapi itu tadi kan Ah, patokannya memang pada awalannya aja tadi. Yang penting kalau awalan yang ada di sini semuanya, berarti dia adalah itu kata kerja trendbar. Gitu. Karena memang sih kalau oke. ditanya banyak menghafal, memang banyak banget menghafal kalau di bahasa Jerman. Gitu. Karena Kirain bisa makanya, kayak tahu gitu loh, ah, Her. apa? Oh enggak, kirain bisa tahu misalnya kayak, oh kalau kata kerja ini misalnya kalau belakangnya kayak EN itu misalnya depannya AB atau AN Oh untuk enggak, si. jadi memang ada banyak up-nya ini ada banyak, an-nya itu ada banyak gitu. Jadi enggak dilihat dari awalan ataupun akhiran. Makanya kalau bisa dibilang ya orang Jerman itu jarang banget yang memang bisa berbahasa Jerman dengan baik, maksudnya memahami ya. Kalau ngomong bahasa Jermannya mereka bisa gitu kan karena udah bahasa ibu kan. Tapi kalau untuk yang memang ditanya bahasa Jerman ini kenapa sih ini kenapa tren bar ini kayak gini? Itu belum tentu mereka bisa jelas gitu. Hmm, karena Karena susah saking juga ya, Her. rumitnya. Iya benar Iya, sekali. Bahkan orang oke Jermannya oke baik. sendiri pun mengakui bahwa bahasa Jerman itu susah. Makanya banyak teman-teman saya yang orang Jerman saya tanyain gitu kan, saya ngajar bahasa Mm-mm. Jerman, saya bilang gitu kan, wah keren kamu katanya gitu. Karena mereka sendiri pun mengakui bahwa bahasa Jerman itu ribet gitu. Gitu Iya sih. sih, betul. Berarti memang kuncinya harus dihafalin ya, Her. Iya benar sekali. Atau dibiasain aja kan, jadi ditulis, nah Mm-mm. dibiasain tuh penggunaannya kan, jadi nanti terbiasa gitu kan. It's a mix an gitu kan, saya berpakaian gitu kan. Gitu. Jadi nggak akan mungkin nanti Baiklah, kan Her. kita buat kalimatnya ich a ataupun i an si an make ya nggak mungkin kan. Pasti akan jadi ich sie ya Mm-mm. misan itu saya berpakaian gitu kan. Nah ini kan cara kalimatnya aja udah ngerti nih, oh kalau ini kalimatnya berarti saya berpakaian gitu. Oke, baiklah, Her. Danke, Her. Oke gitu. Oke yang lain aman tidak ada, Mbak Lea, Mbak Aman, Kezia. Her. Aman, pusing. Aman, Her. Oke, siap. Baik kalau nanti ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan saja ya. Oke mungkin itu dulu ya teman-teman semuanya untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sudah hadir dan sudah bergabung kembali tentunya ya di level A1.2 ini. Kita akan lanjutkan kembali itu di pertemuan berikutnya nanti di hari Rabu ya teman-teman ya. Dan kemudian ya semuanya, langsung stick langsung listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön, Her. Her. Danke, Her. Oke, bitte.